Pada kesempatan ini kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kehidupan kita dalam rangka untuk beribadah. Dan marilah kita sama-sama membaca suratul Yasin yang insya Allah akan kita tujukan kepada leluhur kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke alam yang seperti kita sampai sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faghayal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masal ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis wa qalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'idhukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan
يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أن قبلهم من القرون بأنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kepada yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Matsuri sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ketua Majelis Taklim kita Bapak Asep Effendi yang kebetulan pada malam hari ini belum bisa hadir karena berhalangan sesuatu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul bersama kita untuk dalam rangka pengajian. Juga kepada para sesepuh kita, Bapak Rohuk, Bapak Haji Rohuk, Bapak Mariono mungkin yang saat ini belum hadir, Bapak Bejo, ya kan, Pak Bejo ya kan, juga udah masuk ya kan, udah masuk kalangan sesepuh, makanya hati-hati ya kan, hati-hati takutnya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah mengikuti pengajian rutin yang diadakan setiap malam Senin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kesucian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjanji kepada umatnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Sabda Rasul, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lampau. Alhamdulillah. Bukan cuma di siang harinya, di malam harinya pun Rasulullah berjanji kepada umatnya, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadana, barang siapa yang berdiri
melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat yang lain, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lampau. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya orang yang melaksanakan puasa, orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah yang namanya Idul Fitri. Jadi kalau yang kemarin, di puasa kemarin itu ada yang nggak puasa, belum Idul Fitri, Pak, ya kan? Kapan dia bisa Idul Fitri? Ketika puasanya sudah dibayar. Nah, kita masih Syawal nih, Pak, yang masih ada tertinggal berapa hari diganti. Kalau menggantinya di bulan Syawal akan dapat pahala double. Yang pertama pahala kodok puasa, yang kedua pahala puasa Syawal. Apalagi dilaksanakan hari Senin akan mendapatkan double 3 puasa, dapat pahala puasa hari Senin. Nah, besoknya hari Senin, ya kan, kalau ada yang masih hutang puasanya dibayar, Pak. Supaya apa? Supaya Idul Fitri. Masalahnya apa? Kalau belum dibayar maka belum namanya Idul Fitri, masih Lebaran. Nah, kan, masih bubaran Pak RT, ya kan? Insya Allah Pak RT full puasanya, ya kan? Pak RT itu puasanya puasa full, bukan puasa Ramadan. Jadi disitulah pentingnya kita mengganti puasa yang sudah kita lewat. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, ya kan? Jadi kalau puasa kemarin ada yang ditinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari ataupun berapa, diganti. Kalau bisa hari mumpung masih Syawal nih, 27, 28, 29, 30, masih 4 hari lagi, ya kan? Diganti. Kalau kepengen double pahalanya, gantinya di bulan Syawal. Dapat puasa Syawal, dapat puasa sunnah Senin atau Kamis, ya kan, dapat puasa kodonya, ya kan? Itu luar biasa kalau ada yang ditinggalkan. Terus bagi yang full kayak Pak RT puasa full, ya kan, maka disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal kalau sempat. Kalau nggak bisa 6 hari, 1 hari. Bisa menambah dari 1 hari, 2 hari. Yang penting diisi puasa sunnah, namanya puasa Syawal doa, ya kan? Bahkan diterangkan barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun 6 hari, ya kan? Kalau nggak sempat 5, kalau nggak sempat 4, kalau nggak sempat 3, kalau nggak sempat 2, kalau nggak sempat 1, kalau nggak sempat males namanya, ya kan? Jadi itulah supaya kita menjadi Idul Fitri, maka lengkapi puasa kita 1 bulan. Kebetulan kemarin 1 bulannya itu 29 hari, ya kan? Rata-rata ada juga yang 30, ya kan? Jadi untuk melengkapi daripada yang namanya Hari Raya Idul Fitri, lengkapi puasa kita. Supaya apa? Supaya tidak hanya mendapatkan lebaran saja, tapi mendapatkan namanya Idul Fitri. Itu hubungan kita di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, nggak usah diganti, itu urusan kalian dengan Allah, ya kan? Kita mah cuma memberitahu, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasul dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diganti. Kalau bulan Syawal belum sempat,
ya di bulan yang lain, di hari yang lain, yang penting diganti. Jangan sampai ketemu di puasa Ramadan belum diganti. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah merasakan yang namanya Idul Fitri. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, wabil khusus jamaah Masjid Taklim Bani Dain, semua mendapatkan yang namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan namanya Idul Fitri, diampuni semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Taklim Bani Dain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja sedikit pelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa istiqomah dalam rutinitas Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Dhuhulna wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa yu'ikafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من الرفع عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء وجميع الملائكة المقربين. خصوصا إلى روحي سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني. خصوصا إلى روحي Bapak Anwar bin Yusuf. Khusun ila ruhi almarhumah Ibu Rayu binti Hajidul. Khusun ila ruhi almarhum Bapak Muklan bin Fakir. Khusun ila ruhi almarhumah Ibu Robiat binti Anwar. Khusun ila ruhi almarhum Mukhtar bin Ali. Khusun ila ruhi almarhumah Ibu Maria binti Sugiri. Khusun ila ruhi almarhum Hasan bin Husain. Khusun ila ruhi. Inilah dialog antara Allah dan hambanya dalam surat Al-Fatihah yang mungkin tidak kamu sadari. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Maka apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladhdallin,
Allah berfirman, ini adalah perjanjian antara aku dan hamba. Pak Mansuri, makasih ya. Alhamdulillah. Bisa lancar hari ini. Ya, maju lah. Makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih Pak Bade. Pak Ustadz, mari. Waalaikumsalam.